monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui s'intitule Concentration molaire des espèces moléculaires dans une solution. Et je vais commencer par une définition de la solution aqueuse. Tout d'abord, je donne la définition d'une solution. Donc, la solution est obtenue par des solutions d'une espèce chimique appelée soluté dans un liquide appelé solvant. دونك بالعربية المحلول كنحصلوا عليه بإذابة جسم نوع كيميائي كنسموه مذاب في واحد السائل اللي كنسموه المذيب. دونك باش نحصلوا على محلول اللي هو بالفرنسية اون سوليسيون كيخصني ان سوليتي مذاب et un solvant مذيب. C'est le solvant et l'eau, donc la solution في هذه الحالة est appelée solution aqueuse, محلول مائي. Le solide peut être un solide, un liquide ou bien un gaz. المذاب يقدر يكون عبارة عن جسم صلب، يقدر يكون عبارة عن جسم سائل، يقدر يكون عبارة عن جسم غازي. Je donne des exemples. Donc je commence par l'exemple de la dissolution du chlorure de sodium et NaCl dans l'eau. La solution obtenue contient des ions A+, des ions Cl- et les molécules H2O. هذا المحلول هو محلول كنحصلوا عليه بإذابة كلورور الصوديوم اللي هو ملح الطعام NaCl في الماء. فالجسم المذاب في هذه الحالة هو NaCl والجسم المذيب هو الماء والمحلول المحصل عليه هو محلول مائي كلورور الصوديوم. Je donne un deuxième exemple, la dissolution de dioxygène dans l'eau. Donc الجسم المذاب في هذه الحالة هو عبارة عن جسم غازي ثاني الأكسجين والجسم المذيب هو الماء. Je passe à la concentration molaire d'une solution et je vais commencer par la définition. Donc la concentration molaire, c'est la quantité de matière du solide A dans un litre de solution et le donné par la relation suivante. C'est la concentration molaire d'une espèce chimique A est égale la quantité de matière de cette espèce A sur le volume de la solution. يعني تركيز مولي ديال واحد النوع كيميائي كيساوي كمية مادة هذا النوع على حجم المحلول. Avec ان A c'est la quantité de matière de solide A, الوحدة ديالها هي المول, و V c'est le volume de la solution, il est en litres. Donc l'unité de la concentration molaire, ça sera en mol par litre. C غادي تكون بالمول par litre, N غادي تكون بالمول و V غادي يكون باللتر. دونك كنحسبوا كمية المادة ديال الجسم المذاب وكنقسموها على حجم المحلول وكنلقاو التركيز مولي للمحلول. الوحدة ديال التركيز مولي تقدر تكون نكتبوها بهذا الشكل مول باغ لتر, ونقدر نكتبوها كذلك بهذا الشكل مول لتر موان زا. Je passe à un exercice d'application. Donc on prépare une solution de glucose C6H12O6 en dissolvant une masse M égale à 5,4 g de glucose dans 100 ml d'eau. Je donne les masses molaires des atomes. Donc la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1 g par mol. La masse molaire du carbone est égale à 12 g par mol et la masse molaire de l'oxygène est égale à 16 g par mol. La première question, calculer la quantité de matière de glucose. Donc nous avons déjà vu comment calculer la quantité de matière d'une molécule. Donc là, la molécule contient 6 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc la quantité de matière contenue dans 5,4 g de glucose غتكون هي
دونك كنحسب اولا لا ماس مولار ديال الجليكوز لا موليكول دو جليكوز C6H12O6 بهذه الطريقة. حنا شفناها قبل في الدرس اللي فات. دونك كناخدو 6 كنضربوها في لا ماس مولار ديال الكربون اللي هي 12 بلس 12 اتوم ديال الهيدروجين فوا لا ماس مولار اتوميك ديال الهيدروجين اللي هي 1 بلس 6 فوا la masse molaire atomique de l'oxygène qui est 16. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver 180 grammes par mol. Donc, 180 grammes par mol, هي الكتلة المولية الجزيئية ديال جزيئة الجليكوز. دونك هنا باقي ما جاوبناش على السؤال لأن السؤال مطلوب نحسبو لا كونتيتي دو ماتيير N. دونك N غتكون هي لا ماس ديال الجليكوز اللي عندي في هذه الحالة 5,4 غرام سور لا ماس مولار ديال الجليكوز اللي حسبناها قبل 180. دونك nous allons trouver si vous faites هذا لو كالكول هذا 0,03 مول. دونك هذه لا كونتيتي دو ماتيير دو جليكوز contenu dans 5,4 grammes de glucose. La question B, calculer la concentration molaire en glucose de la solution. Donc là, nous allons appliquer directement la relation que nous avons vue, c'est égal Na sur V. Donc Na هو la quantité de matière de A. A بالنسبة لنا في هذا l'exercice هو الجليكوز C6H12O6 و V هو حجم المحلول. دونك الحجم ديال المحلول ديالنا هو 100 مليلتر. دونك غنعوضو مباشرة سي ديال الجليكوز. دونك الكونسونطراسيون جليكوز دو لا سوليسيون غتكون هي كمية المادة ديال الجليكوز اللي حسبناها في لا كيستيون A اللي لقينا 0,03 مول سور لو فوليوم دو لا سوليسيون. دونك الفوليوم هو 100 مليلتر. كنخصني نحولها لليتر كنضربو في 10 ناقص 3 كنلقاو لا كونسونطراسيون مولير اون جليكوز دو لا سوليسيون هي 0,3 مول باغ لتر. اللي ممكن نكتبها كذلك 0,3 مول لتر موان زان بحال بحال. غومارك كاين لا كونسونطراسيون مولير كنقدروا نلقاو كذلك لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك سي كوا لا كونسونطراسيون ماسيك؟ لا كونسونطراسيون ماسيك est la masse de soluté contenue dans un litre de solution. هي الكتلة ديال المذاب الموجودة في 1 لتر من المحلول. إلى نوت CM كنرمزو له بالCM et s'exprime par gramme par litre ou bien gramme litre moins 1. دونك اللي بنحسبو CM راه هي M sur V. M هي لا ماس ديال soluté sur V اللي هو le volume ديال la solution. D'accord? Donc CM égale M اللي هي la masse ديال soluté sur le volume اللي هو le volume ديال solution. كاين واحد الغولاسيون entre la concentration massique CM et la concentration molaire C. هي هذه CM la concentration massique égale la masse molaire ديال l'espèce chimique A fois la concentration molaire. هذا على concentration massique ديال واحد l'espèce chimique كيساوي la masse molaire ديال هاد l'espèce chimique fois la concentration molaire. Donc MA c'est la masse molaire ديال soluté.